Rugono ruraja rwegiye ripoti ya BBI ruya rwambiriye ndera nyingi nyomba ya Senate yakarendeguru na ukurukia nteto ezi na kinya nyingi bunge nene rakarandeguru na kumekurukia thiurunga kautene mwanya mwanya na umabwa nteto kinya kwira kuruka kuma wo na ndenio High Court netire nera miringa nthi mpu ntubura nyingi bwatigire wanasiasa baumirite na kwaria nteto kathumba chegieni na gisiasa aria nyingi mwankira nandi kinya kuu tariki 20 chamori jojo na nani chirigiri kuonekana ni mwerekera joko chikaeja na kire ripoti ezi ya BBI onde na kukwirikana ate tariki izi atongire mwanya ni bambirite guchiariria mono baringo Senator Gideon Moi aria nyingi mwankana ande na reti ya Kenya ne baumire barombe na batigire nyingi ngwata ripoti ezi ya BBI ukuruka aria nyingi kuringana na we mwene akiaria ari ripoti ezi ya kuruka ekareta nyingi mbesa nyingi kirima county ya atuma nyingi ajumbe na twanya twingi constituency chiongereke na nkuruki abo akauga ina mantu ja maingi muno ja mathongi kuringana nawe jarereterete ya Kenya kwa una kuria Kenya ni barombe nyingi 7 judge bench irekethirwe rio tariki 20 cha mweri juju nyingi tigire BBI igukuruka. Kama umebaki nje, shauri yako. Gari hii itaenda na haina break, inaendelea na itafika kule inaelekea, inaendelea inazidi kujenga madaraja, daraja ya kuunganisha Wakenya wote kutoka kwenye mambo ya ukabila kupeleka Wakenya kwa umoja, kutoka kwenye mambo ya wizi na ufisadi na kwa uhakiki na usawa. Inaendelea kutoa Kenya kwa ufukara na kupeleka kwa utajiri. Na leo sawa. Hiyo ndio maana ya handshake na msingi wa BBI ya kuleta Wakenya pamoja.